اكتشفتك هذيك لا شونسون ديال ما نسيتش. C'était la première fois. Ouais, ouais, c'était génial, franchement. Parce que c'était en fait بحال une voix جديدة اللي ما كناش مولفين نسمعوها. Et du coup, c'était une très belle découverte. Et depuis, المهم كيعجبني بزاف les chansons. J'adore Nta is my favorite. Il y a et donc voilà. Sinon, je comprends هاد القضيه ديال ملي كتكون صغير كيكون عندك ان ريف tu te dis ouais c'est bon كتبقى متبع داك لو باركور كلاسيك ديال القرايه ديال هذا et tu te dis كاين داك لو ريف mais est-ce que ça va se concrétiser في المغرب et tout mais c'est génial, je suis très contente pour toi et vraiment bravo عليك. Déjà comment tu travailles tes clips, tes chansons, les paroles, كلشي est nickel. الله يحفظك صافي بليزير الله يحفظك. فكرتيني فواحد البلان دابا قلتي لي ديال سي تري ديفيسيل او ماروك راه ماشي سي تري ديفيسيل راه ما يمكنش ابار كو زعما هنايا اون با دو ستركتور زعما كي فا بروتيجي لي droits ديال لي زارتيست. ان ارتيست سي تري ديفيسيل يعيش بالموسيقى ديالو هنايا في المغرب. Bien sûr sans parler de des gens, des commentaires, de la culture, etc. Mais alhamdoulilah الحاجه اللي كتفرحك هي الناس اللي بحالنا فهمتي هي لا جينيراسيون ديالنا ils sont ouverts d'esprit كيفاش كيسمعوا الموسيقى كيفاش ils consomment de la musique et دابا المغاربه ولاو كيكونسومي الموسيقى بزاف ماشي بحال افون. دابا تقريبا كلشي كتلقاه كيسمع الموسيقى في لافواتور ديالو في التليفون بارتو كتلقى كيسمع الموسيقى et ça c'est excellent. Et les parents ils jouent un très grand rôle parce que personnellement ma mère et mon père là c'était les premières personnes qui m'ont toujours soutenue. Même chez Galulia il a vu vraiment ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé. Donc c'est pas des parents la mentalité ديالهم مش يقول لك لا وداك الشيء راه غتخربق laisse tomber هذا et ça c'est très important. C'est génial. Mais du coup ils t'ont encouragé à faire les deux. زعما قالوا لك tu fais ça mais en même temps tu fais كتبعي قرايتك parce que est-ce que pour toi زعما s'il fallait faire les choses autrement اللي كنتي غتعاودي ديري داكشي واش تقراي هاد القرايه اللي درتي؟ حبيت نوصف حيا قريت واحد الكومونتير سطاني بالضحك كتب لي شي واحد كتشبيه الملل شويه ربي عرفتي شنو فراسك لو كومونتير اللي كيجيني لو بلوس في لي فيديو ديال اليوتيوب هي انني كنشبه ليك فراسك راه سي فغي فراسك والله الا سي فغي كنجوج كنشابهوا والله انا لي ميم تري قريبين داكشي لا انا هاد الكومونتير علاش ضحكني باسكو هاد لا بيرسون جو بونس كي سادريس ا موا فهمتي قلت لي انا كنشبه الملل واش فهمتي سبحان الله مي سي فغي اون بليس مع شنو كنا كنقول بديك على القرايه القرايه سي hyper important parce que déjà الموسيقى c'est jamais sûr فهمتي زعما des fois ça marche des fois ça marche pas et ta carrière elle peut s'arrêter du jour au lendemain donc ضروري خصك تكون عندك au moins tu dis un bagage ولا يكون عندك un diplôme ولا يكون عندك شي حاجه باش النهار اللي tu vas décider d'arrêter et même si tu décides pas d'arrêter même si c'est plus fort que toi راه au moins عندك un plan B c'est important. Ouais, c'est vrai. Et ça te permet حتى تكون عندك une tête bien faite ou ça t'aide même si ta carrière زعما شنو ما درتي من بعد ça va t'aider parce que tu as certaines bases اللي غيعاونوك tôt ou tard. Exact. Et toi tu fais quoi à part la cuisine? Alors je suis ingénieure de formation. J'ai fait les classes prépa. J'ai fait les classes prépa ودرت l'école Mohammedia d'ingénieur. Je sais pas si tu connais. Ah bien sûr. صافي من بعد مشيت للندن قريت واحد العام ورجعت خدمت بقيت خدامه واحد 4 ans خدمت في الكونساي اون استراتيجي من بعد خدمت واحد لا ملتي ناسيونال وديرنييرمون خرجت جو ترافاي بور مون بروبر كونت كندير فريلانس excellent y a pas mieux انا كيفرحني بزاف quand je vois des jeunes qui travaillent pour eux-mêmes l'entrepreneuriat y a pas mieux صراحه انا هادشي اللي كنشجع عليه اي واحد واخا سي با دوني et c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde mais y a pas mieux que de travailler pour son propre compte honnêtement y a pas exactement واخا ديك لا بيريود دو ترانزيسيون كتكون شويه صعيبه حيتاش انا سي سكو جو في دابا حيتاش
Oui, peut-être tu laisses une stabilité, peut-être les un salaire, les شوف انا نشرح لك انا اي واحد كيهضر معايا كيكون باغ اكزومبل خدام كيلكو بار il veut faire son propre truc كنقول ليه quitte ton travail غادي تعذب tu n'auras plus avec la stabilité mais là tu vas vivre de ce que tu aimes premièrement et deuxièmement tout ce que tu gagnes tu le gagnes que ça soit peu ou beaucoup راه كتربحوا بوحدك فهمتي et la vérité life is too short for boring things زعما le salariat et tout كاينين par exemple انا دي كوبين à moi فاش كنا كنقراو كانوا كيقولوا لي leur rêve c'était d'avoir d'être salarié c'est-à-dire soit de travailler dans une banque parce que là on a fait l'école de commerce soit de travailler dans une banque ou là dans une assurance moi pour elle le plus important c'est chaque mois عندك ton salaire tu es tranquille tu as ta CSS tu as ta stabilité مرتاحه بحال هكا la routine كل نهار الفياق مع 6 etc et ça les convenait. Mais pour moi, personnellement, c'est impossible et inconcevable de travailler un travail halaka parce que je serais ما نعطيش فيه ça c'est sûr je serais triste etc. Donc كل واحد شنو كيقدر فاش يقدر يعطي له. Mais toi, ce qui est bien dans ton cas, c'est que tu as essayé déjà d'être salarié pendant 4 ans. C'est-à-dire que tu as acquis toute l'expérience اللي خاصها تكون عندك باش نهار تبغي تحلي شي حاجه ديالك راكي عارفه فهمتي ما غاديش تشلفي. Exactement. Ça c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu as dit parce que d'abord مثلا même quand tu es salarié tu apprends des choses et tout ولكن quand tu sors في العالم ديال l'entrepreneuriat وداكشي راه ديك الساعات tu es vraiment livré à toi-même ديك الساعات كتعلم وكتصح tu vois ماشي كتعلم ديك تيوريوك كتعلم انت اللي كتمشي تقلب عليها فهمتي exactement mais tu te dis هادشي راه كنديرو لراسي فهمتي exactement c'est ça et je pense دابا حتى مع le pouvoir ديال الديجيتال و les réseaux sociaux داكشي زعما il y a beaucoup d'opportunités كثر من شحال هادي دابا c'est ça. Il y a des métiers qui n'ont jamais existé avant. Il y a des métiers اللي الناس عايشين بهم دابا où ils vivent très bien leur vie ou qui n'ont jamais existé grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à le chicane. Exactement. داكشي اللي كاين. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, Ntilia, قولي لي شنو الوقيته اللي حسيتي فيها vraiment que tu as un impact sur les gens. زعما que داكشي اللي كديري ça a pris de l'ampleur et que أي message que tu véhicules pardon يدوز tu vois كاينين الناس اللي كيسمعوه واللي كيديروا بيه. أنا je t'explique أنا même au jour d'aujourd'hui je ne réalise pas encore l'impact de ma musique ou là de qui je suis ou là des messages que je partage mais des fois il m'arrive de dire des conneries ou de merder ou de faire quelque chose. On est des êtres humains. Et كنلقى داكشي اللي قلت ça a eu tellement d'impact كي أنا ما عمري ما كان كيسحب لي غادي يكون عنده sachant que غير قلت شي حاجة وفهموها الناس غلط ولا j'ai fait un coup de gueule et les gens ils l'ont mal interprété ولا شي حاجة كنقول ناري اش درت راه ما يمكنش دابا نبقى نعبر على راسي كيف ما بغيت غير بحال كنجي نتخيل شي حاجة في راسي ونبقى نقولها ça c'est très important. Mais sinon c'est surtout les gens que je rencontre parce que les réseaux sociaux qui sont un truc abstrait, c'est-à-dire un truc que tu peux pas toucher, c'est que des chiffres. Mais فاش كتلاقي مع الناس بالزنقه وكيقول لك راه بنتي كتسمع ليك ولا راه ما مير ولا مون فرير ولا مي زونفون ولا شي حاجه تجي واه سي مانيفيك هادي احسن حاجه في هادشي كامل. يعني مع الناس بالزنقه وكيقول لك راه مون ta musique راه ça va aider راه je déprimé ou un truc comme ça c'est vraiment ça magnifique. J'imagine, parce que c'est ça le pouvoir de l'art. Là, tu touches, en fait, peut-être que quand tu es de l'autre côté, tu te rends pas compte à quel point tu es finesse ou à quel point les gens, est-ce que tu les accompagnes quotidiennement, peut-être que tu es une qui te scolle tu vois, c'est magique, je trouve ça magique. Bah, il y a plein de trucs négatifs. Le fait d'être exposé, je pense que toi aussi, là, tu le vis. Chaque personne qui est overexposed, qui a beaucoup de followers, qui a des gens qui les suivent et tout, ils ont... Ça m'a qu'il y a les côtés négatifs, mais les côtés positifs, c'est les côtés négatifs. Et c'est ce qui te laisse faire ce que tu fais au jour le jour. Oui. C'est tellement vrai. Si des fois, tu te... En fait, j'ai pas une grande communauté, mais j'estime que j'ai une connexion très spéciale avec la communauté. Il faut jamais dire ça.
une grande communauté, ça peut être 1000 personnes. Parce que d'abord, les gens, ils sont tellement matrixés dans leur tête. Et maintenant, il y a tellement de personnes qui achètent les followers. Alors, tu ne peux pas imaginer les 100 000 followers d'Yelk. Crois-moi, moi, personnellement, je préfère avoir 1000 followers اللي كنعرفهم كيبغيوني وكيسمعوا الموسيقى ومتبعيني que d'avoir les 1 million que j'ai ou les 10 millions ou la je sais pas combien et savoir que c'est pas des gens qui c'est pas des مسوقين فهمتي mais dis-toi que le plus ta communauté elle est petite le plus elle est bien maîtrisée le plus الناس كيتبعوك الناس اللي كيبغيوك انتي واللي كيبغيو شنو كديري انتي donc ça excuse-moi mais 100 000 personnes est-ce que tu te rends compte de شنو هي 100 000 personnes là c'est vrai الناس يقول لك j'ai 10 000 followers est-ce que tu te rends compte شنو 10 000 عرفتي شنو هي parce que تخيلي هكذا physiquement c'est incroyable alors déjà c'est inconcevable donc ne te laisse Anna si j'ai un conseil à te donner ou n'importe quelle personne qui تفرجوا فينا s'il vous plaît ne vous laissez pas biaiser par les chiffres راه لا كاليتي هي احسن حاجه راه ماشي لا كونتيتي راه كاينين الناس كيشريو لي فولوور ديالهم et ça veut rien dire le plus important c'est ici Nessim les messages que tu reçois les gens qui t'envoient beaucoup d'amour qui t'envoient ça c'est très important c'est l'impact que tu as sur c'est l'impact c'est pas les followers ou ça veut rien exactement au fait c'est ça c'est ce que j'allais te dire quand tu te dis pour des personnes qui te disent les chiffres tu te dis oui, il y a le chiffre, ok, c'est... Mais si tu commences à analyser les gens, là, c'est des chiffres. Alors que quand tu les rencontres, j'étais fait l'ENCG d'Iastat, et elle m'a vraiment... Elle a commencé à pleurer, à verser des larmes. Et tu t'imagines pas à quel point tu m'as impacté, Friette. Tu t'imagines pas... ça c'est magnifique. C'était... Waouh, c'était... la personne. Une personne. C'est ça. Une personne. Tu vois, le genre de personnes, they make it worth it. C'est ça. C'est pas... En fait, il suffit juste d'une personne qui te dise un truc comme ça et ça y est. Ça fait... Avant, je savais pas. Je me disais, oui, je fais des vidéos, mais oui, tu reçois des commentaires, des messages et tout. Mais quand tu fais face to face, c'est quand tu fais la personne, tu vois que c'est une personne qui a une vie, c'est génial. Exactement. C'est magnifique. Aussi, tu achètes les followers, ça fait شري لي شويه معاك الله يحفظك راه انا خاصني هاد الساعه شري شويه الفران نطلع على الفران غابيدمون انا نطلب نشوف شوفي طلي واش نحل ولا ما نحلش غير حلي ماشي مشكل ما كاينه لا خميره لا والو صافي هو هادشي غادي مزيان صافي شكرا انا واحد شويه غنخرج حيت كيعجبني يبقى لداخل شي شويه بحال هكذا فوندون ولكن انت خرجتي انت دخلتي من مورايا بشحال قبل ما نبدا قبل 5 minutes ça marche ouais donc ouais tu as raison sinon pas mieux que la communauté que ta communauté elle soit organique c'est-à-dire داكشي انا راه دابا les gens ils me disent tu as 1 million de je sais même pas والله ما كنشوف les followers واحد خلاص mon entourage qui me t'explique انا راه ça fait 6 ans que j'ai mon compte plus de 6 ans que j'ai mon compte Instagram donc j'ai commencé à avoir des followers depuis باقي عاقله على راسي فاش كانت عندي 5000 followers 6000 pour moi c'était énorme et داكشي بقى غادي كيتزاد بشويه حتى ما رديتش ليه البال et les gens ils doivent comprendre que اي حاجه اللي غدوم خاصها تبنى بشويه oui c'est ça il y a pas de secret il y a pas de truc اللي بان لكم دغيا دار فوق براسها دير لها truc anormal ما كاين احسن من organic growth il y a pas اي حاجه كيف ما قلتي كتبنى بشويه كتبنى sur des bases solides et puis aussi زعما ملي كيكون لو بوت ديالك سي دو فيكولي دي ميساج ماشي غير انك تجمعي لي فولوور باش تجمعيهم ولا باسكو لي فولوور حتى حد ما غيدي مع داكشي القبر tu vois انا سي كوم سا كو فوا لي شنو هو لو ميساج كو تو انفي دو فيكولي بور موا انا سي دو فيفر بوزيتيفمون سي انك تعيش دير داكشي اللي بغيتي انك ما تقولش راسك حيت جاي من اون كلاس كو خصك تبقى فيها ولا ما تقدرش تكون انتربرونور tu vois هاد لي ميساج هادو سي ce qui est important في les réseaux sociaux et je pense que toi aussi de ton côté انت شنو les messages que tu as envie de faire passer مثلا في les réseaux sociaux انا je t'explique انا
il y a beaucoup de gens je pense, il y a beaucoup de gens qui ont une image biaisée de moi, mais c'est pas grave, ça fait partie de la chose. Mais les معارفين شنو, c'est que chacun de nous, il a ses problèmes, il a des difficultés. Donc moi, à travers mes réseaux sociaux, là, à travers ma musique, j'ai envie juste de partager de la positivité et de me foutre à la naisse un peu, c'est-à-dire du sarcasme, de parler de quelques sujets avec du sarcasme, parce qu'on a tous des problèmes, on a des insecurities, on a tous des complexes, on a tous des défauts, on a tous mais il a pris on critique on est jaloux entre nous, là, on va jamais avancer. Donc moi, j'essaie à travers mes réseaux sociaux de montrer que on est tous les mêmes, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes insecurities. Je dis insecurities. المهم on a tous des complexes en fait. ما كنبغيهمش في روسنا وداك الشيء كامل. Il faut juste partager beaucoup d'amour, beaucoup de positivité, beaucoup de positive vibes, parce que c'est ce dont tout le monde a besoin, je pense. تا واحد ما خاصو les bad vibes, فهمتي؟ تا واحد ما خاصو ديجا on en a assez في la vie ديالنا quotidienne. donc الا كنا غنهضروا مع شي واحد خاصنا غير نفرحوا ونضحكوا ونخليو يكون exactement. Et je pense que ملي الواحد كيركز على هذا الشيء tu te rends compte qu'au final, la présence des réseaux sociaux, bien que des fois tu reçois des commentaires khaybin, des trucs négatifs, vraiment it's huge. Un message comme ça, c'est magnifique. Et puis aussi, à quel point les réseaux sociaux, ils contribuent à your personal growth. Ta maturité. Parce que j'imagine que le fait que tu sois exposé et tout, ça a dû te servir La vérité, oui et non. Bien sûr, tu as parlé de négativité, tu es encore plus exposé à la négativité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Impossible. Il y aura toujours des gens qui vont critiquer, ça c'est la base. C'est normal. Yes. أنا بلوز لي بغاوني. وبالله دوكا خصنا نخرجوا من وراك شوية. Vas-y. قلت لك اكسكوز موا كاينين بزاف د الحوايج زوينين بيان سور، كاينين بزاف د الحوايج خايبين. بزاف د الحوايج زوينين هي كي قلتي quand tu rencontres les gens tu te rends compte que ils te donnent beaucoup d'amour, que tu te dis que واه هادشي اللي كندير ça beaucoup d'amour, ça c'est excellent. كاين عاوتاني الحوايج اللي ماشي خايبين mais des inconvénients, c'est-à-dire que par exemple je peux plus sortir faire mes courses عادي فهمتي. جو سي كو خاصني او موان نكون لابسه حوايج عادي، ما نقدرش نخرج ببيجاما، ما نقدرش نخرج حالتي حاله باسكو جو سي كو غادي نتلاقى مع شي واحد كي فودرا بروندر اون فوتو ولا شي حاجه، ولا باغ اكزومبل جي جون بروندر ان كافي افيك دي زامي ولا شي حاجه كلشي غيبقى كيشوف des trucs comme ça. Mais c'est des trucs qui font partie de la vie, mais ça fait plaisir parce que je me dis waouh هادشي زعما il y a quoi 5 ans ما كانش، mais il y a même 3 ans on va dire mais pas autant. Mais alhamdoulilah, après chaque chanson, après chaque projet, la notoriété elle grandit et c'est magnifique. Ouais, c'est génial. Dès que tu d'abord en parlant de ça, de la négativité et tout, en fait, il y a un truc positif que j'ai appris de la négativité. Les you should never take things personally. في الحياة en général. Ne prends jamais rien, don't take it personally. Mais dès comme quoi la personne elle t'attaque toi. Si une personne parle, elle est en train de parler, elle est en train de refléter ce qu'elle est. Et tu vois, mais je la ressentais pas بزاف. زعما كنت عايشه tranquille حتى حد ما كيجي عندك في الزنقه يقول لك شي حاجه خايبه. Généralement ça se fait في le virtuel, شي حد اللي كيكون soit un faucon soit شي حاجه. Et du coup, ça t'apprend vraiment à être tough skin, you don't take things personally. Et quand tu l'appliques, tu prends le principe et tu l'appliques en général. Les gens que tu connais, les collègues, etc. Vraiment, c'est une bonne leçon parce que ça t'apprend à réfléchir de manière positive, à ne pas t'attarder là. Elle a des adjectifs ou elle a des commentaires d'Yelnes. Ouais.
je t'explique واحد حاجة parce que je pense que je m'y connais dans le domaine ديال les critiques et tout mais je t'explique. Alors, les gens qui te critiquent virtuellement, elles le font juste parce que c'est virtuel. Une de les personnes va venir. J'adore ce que tu fais, ça m'est arrivé crois-moi pas mal de fois. Parce que j'ai une mémoire visuelle de fou. Et des personnes qui m'envoient des messages de critiques. Des fois, vraiment, ça m'est arrivé 3 fois. On adore ce que tu fais, t'es trop belle, nanana, très belle. Et je me dis, comme tu as dit, il faut jamais le prendre personnellement parce que شوفي مرات كنتي توجبني واش نتيا ما عرفت لقاي ما يدار غادي تمشي عند شي واحد غتكتبي لي ميساج غتقول لي تبقاي تسيبي سي با باسي parce que tu es une personne saine d'esprit et tu as des trucs à faire. Ils prennent le temps de critiquer, c'est-à-dire que ils sont pleins de complexes, de haine, de trucs de fou اللي الله ربي اللي عالم بهم وكيجي بيسان كيفرقوا عليك انت وماشي غير انت راه كيفرقوا على شحال من واحد باش يحس براسو هو راه مرتاح اولا. اكزاكتومون وي. الحاجه الثانيه سي كو tant que une personne elle te critique هذيك la personne وانا هذه شي حاجه باينه راه ça veut dire qu'elle t'aime, ça veut dire qu'elle adore ce que tu fais mais elle n'arrive pas à l'accepter. C'est-à-dire que راه كيعجبوها فيك بزاف د الحوايج ولكن راه ما كتقبلش بانك تعجبيها. سي بور سا qu'elle te critique parce que c'est malheureux هادشي اللي كنعيشو. mais voilà, comme tu as dit, ne le prends pas personnellement. Tu n'en as rien à foutre de هادشي كامل parce que ça veut juste dire que tu es sur la bonne voie. الناس اللي كيقولوا لك شي حاجه راه c'est-à-dire que c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes et pas avec toi. ou il suffit juste de rencontrer une seule personne qui va te donner de l'amour. Je suis sur la bonne voie, ce que je fais là, ça si ça a touché que de la personne راني نجحت. امشي شوفي سيري اختي. بلاش نقلب لا كاميرا بلاتي. ترى يام دابا خصك تخليه يبرد واحد شويه قبل ما تقطعيه باش ما يتفتتش. ريحته زوينه بزاف. واه ما يمكنش ريحته ريحته زوينه. Ça sent chocolat. سي بون نطفي الفران. ما عرفتش واش جو بونس يا با مال دو بيرسون افيك نو اللي داروا لا ريسيت. كيفاش سقات لكم؟ قولوا لينا. مازال ما طابت. وجنا كي سقات لكم باقي ما طابت. سينو انت شنو الحاجه اللي كيعجبك تاكلي؟ الا كانت حاجه وحده تقدري تبقاي تاكليها ديما بلا ما يحسبوا لك كالوري وكانوا محسوبين. شوفي انا نشرح لك واحد الحاجه. انا جي كريي واحد لو كونسيبت. وي اللي قالت لك سعاد يلا كرامي لو سيان. ناري ما تقوليهاش تحرق ليك. ناري ولا مونتر. لا شوي سور كو تحرقي شي شويه. انا جي كريي واحد لو كونسيبت سميتو الحياه. هذا لو كونسيبت ديال الحياه ça fait des années que je l'ai créé ou elle est خرج عليا. c'est-à-dire que انا j'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. كنموت على الماكله. شوفي كنموت. quand je te dis كنموت c'est-à-dire que je suis la personne la plus gourmande que tu peux rencontrer dans ta vie vraiment. mais tellement que je mangeais tout et n'importe quoi que et surtout après le mariage j'ai pris 12 kilos en 3 mois. imagine. c'est normal. mais I can relate. 12 كيلو راه سراولي ما بقاش كيدخلوا ليا عرفتي اوريبل فريمون. دونك قلت حبس هادشي خاصني نحبسو. je dois faire plus attention, je dois faire du sport parce que depuis toujours je faisais beaucoup de sport mais كنت كنقطع كندير هذا كنقطع. et d'abord j'essaie de faire attention à ce que je mange et j'essaie de faire beaucoup de sport. Ouais.
دونك انا الا جيتي تعطيني اي حاجه ناكلها غناكلها وما غنعقلش عليها فريمون غناكلها وانا فرحانه مي باسكو جو دو فير اتونسيون اي سورتو كو مون بير الله يرحمه il avait du diabète donc moi j'ai peur d'avoir du diabète j'ai peur d'avoir du diabète aussi donc j'essaie de faire très attention parce que صحتي اصلا فيها l'anémie donc je dois vraiment manger des trucs hyper sains باش يلاه نقدر عاد si il y a un truc اللي نقدر عرفتي شنو انا كنموت على البغرير بالزبده والعسل بغرير بالزبده والعسل كنموت عليه ما كرهتش ناكلو نقدر ناكلو كل نهار حياتي كامله ونبقى ناكل ناري جابور عمرك كي جربتي تصايبي فراس كنقول لك واحد الحاجه اليوم جي دوموندي ا ما مير تعافاك ديري لي باسكو اوني كونفيني اوني با شي نو اوني شي ما مير وي تعافاك ماما راه جيت البغرير نفطر به تو سي فاش كتكوني صايمه كتخيلي اي حاجه كتبان لك بصله كتبان لك زوينه فهمتي تبان لك تعافاك راه جيت البغرير ديري ليا